Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Badi as-salatu was-salamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Wa ala alika wa ashabika ya sayyidi ya Nurullah. मुअज़्ज़िज़ सामने महफिल और मेरी प्यारी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायर कहता है महबूब दमे लाए, महबूब दमे लाए, महफिल नू सजाई रखियो, महफिल नू सजाई रखियो। दसगल की नसीबा दे कमली वालिया फड़ ले, कमली वालिया फड़ ले साढ़े जे गरीब, कमली वालिया फड़ ले साढ़े जे किस्मत नू जगा बनाए, किस्मत नू जगा बनाए, ओ किस्मत नू जगा देने ओ जड़े मेरे आका दा, जड़े मेरे सोने दा मिलाद मना, ओ जड़े मेरे आका दा मिलाद मना देने। सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, गुलाम है गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जौन इश्क मुस्तफा जिंदगी फजूल है। खुदा करे कबूल हो हमारा इश्क मुस्तफा, खुदा करे कबूल हो हमारा इश्क मुस्तफा। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, तेरा कर बोलो मरहबा, बलखा कर बोलो मरहबा, ताहा की आमद मरहबा, ताहा की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, सोहने की आमद मरहबा, मरहबा बोलो मरहबा, मरहबा झूम कर बोलो मरहबा, मरहबा झूम कर बोलो। दोस्तों साड़ी इबादतां, साड़ी ज़कातां, साड़ी खैरातां दे अगर कोई मुस्तहिक अगर ओदे लायक कोई ज़ात है तो साडे रब्बे जुल जलाल मेरे कराम दी ज़ात। सब तो पहले अल्लाह ताला दा शुक्र अदा करिए कि या अल्लाह तू सानू जिक्र शुक्र इबादत करने वाली जुबान है। आमीन। दूसरा अल्लाह ताला इस घर च बरकतां ते रहमतां दा आमीन, फासतमंदां दी निगाहां तो बचाए आमीन। अल्लाह इन्हां नू हर जादू तो टूने तो फासत तो हसद तो अपनी बुरी नजरां जेड़े बंदे हसद करदे ने उन्हां दी नजरां तो बचाए आमीन, आमीन। दोस्तों अल्लाह की जात फरमानी है कि बंदे फाज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून। जो तू मेरा चर्चा करना है, मेरा जिक्र करना है, फिर असीं भी तेरा जिक्र ते चर्चा करना है। रब की जात फरमानी है बंदे जो तू मेरा जिक्र करना है, फिर मैं तेरी हम आवाज होकर तेरा जिक्र करना। आओ अपने रब दे जिक्र करिए दोस्तों। जेड़ा असीं जिक्र करना है जो साडे कब्रां दे विच साडे प्यारे दे सामने रख के आ जाना है, फिर ऐसे ही जिक्र है सारा सिफारिशी बनना है। ते पढ़ लो ला इलाहा
का अमल कमाना है, जिस चंगा अमल कमाना है, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा कमले वाले दा, ये कलमा कमले वाले दा, आका कालिया जुल्फा वाले दा, नाले अरशा ते जावन वाले दा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह। दोस्तों मेरे रब दी जात फरमांदी मैं आप अपने मोहम्मद ते दरूद पढ़ना, मैं फरिश्तियां दी ड्यूटी लगाई दरूद पढ़ो। रब दी जात फरमांदी कि जेड़ा इंसान दरूद पढ़दा है अल्लाह हुक्म दिंदा है कि जाओ एक चांदी दा पेज बना लो, सोने का कलम बना लो, जेड़ा इंसान दरूद पाक पढ़न डे आए ओदा नाम उत्ते लिखना शुरू कर दो। जिथे पढ़िया जाता है रब दी जात फरमांदी मैं उत्थे भी बरकतां अता फरमाना। जिथे अल्लाह कहंदा है कोई मंगण वाला मेरे यार ते अज दरूद पढ़े मैनूं अता कर देवां, है कोई औलाद दा मुस्तिक अज मेरे यार ते दरूद पढ़े मैनूं औलाद अता फरमावां, है किसी दे रिज़्क च कमी कोई मेरे यार ते सलाम भेजे मैनूं रिज़्क अता फरमा देवां। ते फिर रब दी जात कहंदी आओ नी मलाइका एक काम करिए, सोने नबी पाक ते दरूद पढ़िए। और शायर की कहंदा है वो अपने पसीने में भी गुलाब रखते हैं, वो अपने पसीने में भी गुलाब रखते हैं और अपने हर उम्मती का ख्याल रखते हैं। वो अपने पसीने में भी गुलाब रखते हैं और अपने हर उम्मती का हिसाब रखते हैं। तो जब भी पढ़ता है दुरूद सलाम उन पर, तो जब भी पढ़ता है दुरूद सलाम उन पर, वो इसका भी हश्र में तेरे लिए सवाब रखते हैं। पढ़ लो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। लजपाल दीदार रखवाला है, लजपाल दीदार रखवाला है, उन्हों कौन मिटावन वाला है, उन्हों कौन मिटावन वाला। जिदी जिदी लग गई उस सोने नाल लग गई है साडी, उस सोने नाल लग गई है, जेड़ा तोड़ने पावन वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। विच कबर दे जिस दम जावांगे, विच कबर दे जिस दम जावांगे, ओथे भी रहमत पावांगे, ओथे भी रहमत पावांगे। जिदू दीद नबी दी होवेगी, जिदू दीद नबी दी होवेगी, ओथे भी दरूद पहुंचावांगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। शायरी किड्डी सोहनी गल लिख दित्ती, ओह कहंदा है जेड़ा महफल नात सजावेगा, जेड़ा महफल नात सजावेगा, ओ कबर दे विच ना घबराएगा, ओ कबर च ना घबराएगा।
खबर दे सोना आवेगा बिच खबर दे सोना आवेगा ओदी बेड़ी बनने लावेगा अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रख लाज लवी अज लजपाला मेरे वरदे होया हंजुआं दी रख लाज लवी अज लजपाला मेरे वरदे होया हंजुआं दी तेरी बज़्म सजा के बह गया तेरी बज़्म सजा के बह गया साढ़े वाले अज चांदी पा जाना अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन जो यार दी बज़्म सजांदे ने जो यार दी बज़्म सजांदे ने एक मिक सारे हो जांदे ने एक मिक सारे हो जांदे ने महबूब दी बरकत नाल सायम महबूब दी बरकत नाल सायम सब होले बारे बस पैंदे अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तुसा वंडिया प्यार यतीमानो तुसा वंडिया प्यार यतीमानो गल लाया असां आसीमानो गल लाया असां आसीमानो तुसी तारे जिवे हले मानो तुसा तारे जिवे हले मुझ सानू भी पार लगा जाना अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिही व सहबिही व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मक्का दी गली मक्का दा टाइम मक्का दी गली दे विच एक औरत दा मकान खूबसूरत मकान हसीन मकान जमील मकान एक खूबसूरत महल दी शक्ल विच कोठी दी शक्ल विच खूबसूरत घर उस घर दे विच खिड़की खुली है औरत बाहर चांदी पाई उन्हें वेख्या बाहर किसी दे कदमां दी आहट महसूस हो रही है जदों ने अपनी खिड़की चों चांदी पाई ते वेख्या वा लैल दी जुल्फां वाला वा दुहा दे मुखड़े वाला अलम नशरह दे सीने वाला यदुल्ला दे हत्थां वाला वमा रुमैता इस रुमैता दी उंगलियां वाला महबूबा यासीन दी दंदां दी चमक उस औरत ने खिड़की खोली वेख के की कहंदी है नसीबां वालियां नू यार दे दीदार हुंदे ने नसीबां वालियां नू यार दे दीदार हुंदे ने रज़ा जे यार दी होवे कदूं इनकार हुंदे ने कि कहंदी रज़ा जे यार दी होवे कदूं इनकार हुंदे जे नसीबां वालियां नू यार दे दीदार हुंदे
دیکھیا کیا خوبصورت جہا چہرہ نوجوان جہا لڑکا بلے لدیاں زلفاں کہندی ہائے صدقے جاواں دیاں زلفاں ویکھاں اے تے چہرہ ویکھاں اے دے دنداں دی چمک ویکھاں اے دا مازاق دا کجلا ویکھاں علم نشرح دا سینہ ویکھاں ید اللہ دے ہاتھ دیکھاں طہا دی شان ویکھاں مزمل والی چادر ویکھاں ویکھاں تے میں کیا ویکھاں کہندی ہے میں تے مکہ دی حسینہ جمیل مطلب میں مکہ دی حسین جمیل تے کوئی نہیں پر تاجر ہاں میں بڑی امیر ترین اس عورت دا بڑیاں امیراں ترینہ عورتاں دے وچ شمار عورت کون ہے میں جدا نام لینا ہے تسی آپ ہی کہہ دینا سبحان اللہ او دا نام سی خدیجہ الکبریٰ سبحان اللہ نبی پاک دی بیگم جدا نام بنیا خدیجہ الکبریٰ صدیق اکبر دی بہن 40 سال عمر ہو گئی ہے 23 سال دا بچہ بڈھا بندہ ہو جائے ہیں تے 40 سال دا ہوئے تے پیار کر لے 23 سال دی عمر دے وچ اپنا ضمیر ہی کہندا ہاں نہیں تو کی کری جانی ہے تے کو پتہ ہی کوئی نہیں چلدا او بچہ وے تے تو 40 سال دی ہے کم کی کر بیٹھی کہندی کہ مینوں دے نال روزانہ میرے محبوب نے اس گلی دے وچ گزرنا اما خدیجہ الکبریٰ نے انج کھڑکی کھول کے تے محبوب وال ویکھ دیا روزانہ صبح دے بارے بڑیاں گلاں کرنیاں شام پہلے محبوب دا گزر ہونا اما خدیجہ نے کھڑکی کھولنی تے ویکھنا شروع کر دینا مکہ دی سرزمین مکہ دا ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عاشق تجارت دی تاجر سی بہت بڑی تاجر سی وہ ایک عظیم ترین عورت سی ایک تاجرانہ عورت سی مالک دی دے کول کی کہندے نے خزانے دی کوئی کمی نہیں سی او تاجرانہ غرض دے نال تجارت کردی سی پھر او دے کول لوگ بڑے 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 تاجراں دے وچ ایک شمار سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزرنا انہیں ویکھدے رہنا انہیں کیا کہ مینوں انج لگتا ہے کہ جب محبت ہو گئی ہے پر خدیجہ تو 40 سال دی وہ 23 سال دا اڑی تیرا جوڑ تے کوئی نہیں کی کیا تو 40 سال دی سونا 23 سال دا جوڑ تے کوئی نہیں لوکاں نے تے ہسنا ہے گلاں کرنیاں نے ہے یہ تو بڈھی ٹھہری تو 40 سال دی محبوب 23 سال دا ایک ہی مسئلہ پہ گیا کیا اچھا میں دیاں خامیاں تے تلاش کرا پہلے اگر ایدے چ خامیاں ہون گیاں پھر میں اپنا دل نہ داں گی اگر ایدے چ خوبیاں ہون گیاں پھر ویکھاں گی کیا سوچ سمجھ کے میری ماں بھی اندر کوئی نہیں جدے میں گل کراں تیاں نوں کوئی ایسا دا مسئلہ ہے ماں نال اپنے شیئر کر لیندیاں کہندی میری کوئی ماں بھی نہیں تے میں کی کرا ہوں غم ایندا کہ مینوں انج لگدا جویں محبت ہو گئی ہے آپ نو ایک غلام تے بڑا بھروسہ سی بی بی جی نے انہوں آواز دیتی کہندی نہیں امیسا اگے دی آ جا امیسا آیا جی بی بی جی کہندا بی بی جی گل تا کرو ہویا کیا ہے کہندی ہے اڑے تیری میں ایک ڈیوٹی لگانی ہے تیرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے نے تے انج کر کہ تیری تنخواہ 10 دینار ہی اج تو تیری 20 دینار ہے بی بی جی بڑا احسان کیتا ہے میں نے گل تے دسو کرنا کی ہے کیا تو بس اس گل نو چھڑ نہیں بی بی جی میں بی بی کہندی میں شرم بھی آن رہی ہے میں تیری ڈیوٹی لگانی کسے کام امیسا میں تیری ڈیوٹی لگانی بی بی جی میری ڈیوٹی لگاؤ فٹافٹ میں بڑا راضی ہاں میری 20 دینار تسی تنخواہ کر دیتی ہے میں بڑا ہی خوش اچھا ایک گل کا ایک بندہ ہی جڑا ادھر نو گزردا ہی اج رات نو میرے نال کھڑکی چ چانتی پانی کھلونا ہی اونوں ویکھنا ہی او دا چہرہ ویکھی ٹھیک ہے رات پئی رات دا ٹائم پچھلا ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نا آ گئے سبحان اللہ گلی دے وچ گزرن دے نے کہندا بی بی جی کیا بات ہے بی بی جی کیا بات ہے بڑا ہی سونا ہے بڑا ہی پیارا ہے بی بی جی میں صدقے جاواں بی بی جی کمال ہی کمال ہے ویکھو کڈا خوبصورت چہرہ ہے بی بی جی دی آنکھاں ویکھو بی بی جی دے والاں دی کنڈل ویکھو بی بی جی دا چہرہ ویکھو بی بی جی دے دنداں دی چمک ویکھو بی بی جی بڑے خوبصورت بی بی کہندی بس تینوں اے ہوئی دسنا ہی اے دے بارے مینوں ساری انفارمیشن لیا کے دے مینوں ساری معلومات لیا کے دے میں ویکھنے سونا کردا کی ہے کیا ٹھیک ہے بی بی جی تسی پریشان ہو تے اڑیا کسے نال نہ بھی کوئی نہ لے کوئی اے نہ کہ خدیجہ 40 سال خدیجہ نے شادی کوئی نہیں کیتی تے ہن کیڑے کماں چ پے گئی ہے کیا ٹھیک ہے بی بی جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلنا تے امیسا نے پیچھے پیچھے جدو نبی آپ جانے جہاں تے ہے سی نا ایک دن بھی گزریا 2 بھی گزرے 3 4 5 6 7 8 10 2 ہفتے گزر گئے بی بی کو لایا کہندا جی بی بی جی السلام علیکم بی بی کہندی جی وعلیکم السلام کہندا بی بی جی میں اج تواڈے کول آیا ہاں بی بی کہندی ہاں سنا میں تینوں کیا سی اودیاں کوئی خامیاں تے لے کے کہندا بی بی جی خامی کوئی نہیں سونا کمال ہی کمال ہے کیا کی کمال ہے کیا سونی ہے بی بی جی او جدوں چلدا ہے بدل او دے نال چلدے نے بی بی جی جدوں ٹردا ہے آسمان دے بدل او دے نال ٹردے نے بی بی جی او یتیماں نال بڑی محبت کردا ہے بی بی جی او بڑی شفقت کردا ہے بی بی جی ایک مزے دی گل تانوں سناواں سب تو بڑا کمال تے میں تانوں دا دسیا ہی نہیں بی بی کہندی میں تینوں پہلے بھی آکھیا سی تنہا میں تینوں کمالا دینی دینی مینوں کوئی دی برائی دس مینوں کوئی دی خامی تلاش کر کے دس کہندا بی بی جی
खामी कोई नहीं, महबूब सोना कमाल ही कमाल ही कमाल है। बीबी कहनी है मैनू लग बीबी जी मैं की दसा, मैं जो सोने वाल वेखना बीबी जी मैनू कुछ याद नहीं रहिंदा, बीबी जी ओदा हसीन चेहरा, बीबी जी ओदा जमील चेहरा, बीबी जी बस जो पिछे पिछे मैं चली जाना वा। कहती कमाल दस, तो कहती है सोने कमाल एवे क्यों जो सोना चलता है बादल ओदे नाल चलते हैं, तो कमाल एवे जिहड़ा उन्होंने पत्थर मारे महबूब फिर भी ओदे लिए दुआवां करदा है। क्या अच्छा तेनू मैं क्या मैनू कमाल ना दस, मैनू कोई बेकमाल दस जड़ा ओदी मैनू को खामी दस। कहता बीबी जी खामी अच्छा इंज कर, मैनू लगता तेरी तनख्वाह 20 दिनार थोड़ी है, जा तेरी 40 दिनार तनख्वाह कर छड़ी, तू मैनू बस ओदी खामी तलाश करके लियानी। अज मक्का दा टाइम है, मक्का दी सरजमीन है, की किता चलना शुरू कर दिता, की किता चलना शुरू कर दिता। जो चलना शुरू किया तो दोस्तों की होया, दिल च ख्याल करता है, कहता मैं सांझ इंज लगता है बड़ी भुख लगी हुई है, मैं सांझ लगता है जिवें मैनू प्यास लगी हुई है, मेरे को तो चलिया नहीं जाना। तो इन्नी देर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुके, उमैसा कहता हो सकता है मेरे नबी ने मेरे कदमां दी आहट न सुन लगी होए, की करता है उत्थे रुक के छुप जाता है, पिछे हो जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए, आके इंज करके मोंडे ते हथ रख के कहते ना उमैसा सुना की खाना है। कहता सोने मैनू माफ कर, मैं अपना नां नहीं दसिया, मैं अपने कदमां दी आहट तक तेरे कन्ना च नहीं आन दी, महबूबा तेनू किवें पता चल गया कि मेरा नाम ऐसा है। मेरे नबी ने फरमाया दस भुख लगी है, खाना की पसंद करेगा? आका बड़ी भुख लगी हुई है, जो भी खिला दो। मेरे नबी ने फरमाया उस सामना की आका तो मैनू पौधा लगता है, तो भी छोटा जिहा खजूर दा है। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा खजूर दा है, तो फिर तेनू अज खजूरा ना खिलाइए। सोने छोटा जिहा बूटा, मेरी भी हुण उम्र 40 साल है, तो एडा भी मैं बेकार नहीं, तजर्बा मैनू भी कि सब तो लेट बूटा जो तैयार होंदा खजूर दा, तो सोने खजूर दा छोटा जिहा बूटा। मेरे नबी ने फरमाया नहीं तू कह तो सही, नहीं तू कह तो सही, आका फिर खिला दो। मेरे नबी ने अब्दुल्ला वाले हाथ चुके, खजूर के पौधे के उत्ते खजूरा लग गई, फिर खोन की भी जरूरत नहीं पई, मैं आप ही खा ली। शाम पे ये बीबी को आ गया, कहता बीबी जी अस्सलाम वालेकुम। बीबी कहती वालेकुम अस्सलाम। बीबी कहती अच्छा दिसा फटाफट दिसा मैनू होया की है? कहता बीबी जी अज मैं सरकार नाल गया, मैनू बड़ी भुख लगी, मैं एक साइड ते खलो गया। बीबी जी मैं छुप के गया, मैं कसम खा के कहना उन्होंने मेरे कदमां दी आहट नहीं सी आंदी, मैं बड़ी देर पिछे पिछे रहा। बीबी जी मैनू भुख लग गई, बीबी जी मैं उत्थे ही रुक गया। बीबी जी एक दीवार दे नाल मैं टेक लग लई, जो मैनू भुख लगी है मैं क्यों ऐसा। बीबी जी मैं उच्ची आवाज नाल भी नहीं बोलिया, बीबी जी मैं मुँह च भी गल नहीं की, बीबी जी मैं तो बस अपने नफ्स नाल गल करने आसा। बीबी जी वो सोना आ गया है, आके मेरे कंधे ते हाथ रख के कहता है उमैसा की खाना ही दस सानू। बीबी जी फिर देखो कमाल होदा, बीबी कहनी है मैं तेनू कमाल नहीं पुछदी, मैं तेनू दसनी पिया मैनू ओदियां खामियां दस। कहता बीबी जी अज सोने दे कमाल ही कमाल है, और सोने च कोई खूबी नहीं, और सोने च कोई कमी नहीं, और सोने च खूबियां ही खूबियां ने, और सोने दे विच कमाल ही कमाल है। कहंदे ने अच्छा दस की कमाल? बीबी जी मैनू भुख लगी है, मैनू भुख लगी। मैं क्या सोने भुख लगी दी है, की खिलाएगा? क्या जी मैं खजूरा खानियां पसंद करेगा? बीबी जी मैं की करना, छोटा जिहा पौधा है। बीबी जी दुआ करते ने, खजूरा पै गई। बीबी जी जो खजूरा पै गई फिर बीबी जी की होया, मैनू लानियां भी नहीं पईयां, शाख आप ही नीचे आ गई। बीबी जी जो मैं खजूरा खादियां, बीबी कहती बस कर वे, कमाल ना दस, खूबी ना मैनू दस, मैनू तो ओदियां खामियां दस। कहंदे ने बीबी जी कमाल तो वेखो, कमाल तो वेखो बीबी जी, ओदी कोई मैं खूबी की दसा, ओदा मैं कमाल ही कमाल है। कहंदी ने कमाल तो दस कोई? कहंदी बीबी जी कमाल होता है वे तुहानू पता है जो शाख नीचे आ गई। बीबी जी जो मैं खजूरा खादियां ने, फिर दूसरा कमाल वेखो। बीबी जी जो मैं खजूरा खा लिया, खजूरा जो खा लिया, खजूरा च गिटका ही कोई नहीं। ते बीबी जी उन्होंने मैं पूछया खजूरा किवें देनियां जिन्हां विच गिटका कोई नहीं? कहंदे ने तैनू नहीं पता है खजूरा नू नजर सोने दी लग गई है, खजूरा नू सोने ने तक लिया है। बीबी जी ओदे बस कमाल ही कमाल है। बीबी कहंदी बस कर इंज करने तेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा देनी, चल 45 दिनार तेरी तनख्वाह हो गई, तो तू उस सोने की कोई खामी मैनू ढूंढ के लिया के दे। उधर इश्क दा तगावा ते रात पैनी ते की कहना नसीबा वालियां नू यार दे दीदार रजा जे यार दी होवे कदों इनकार हुंदे ने, रजा जे यार दी होवे कदों
ਇਨਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਕਿਆ? ਦੱਸੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਕੀਮ क्या है? ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖੋਪੜੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਵੀਂ। ਉਮੈਸਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤਾਜਰਾਨਾ ਦੀ ਗਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਵਣਗੇ ਜਾਵਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਂ ਅੱਜ ਬਹਿ ਤੇ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰੀਏ ਉਮੈਸਾ ਜੀ ਉਹ ਐਡਾ ਨੇਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਫਕਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੂਟ ਕੂਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ। ਆਕਾ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਹ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਨਾ ਲਈਏ ਡਿਊਟੀ ਤੇ, ਉਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਨਾ ਲਈਏ। ਕਿਆ ਰੱਖ ਲਓ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਆਏ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਦਾਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸ਼ਫਾਕਤ ਟਪਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਮੈਸਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਹੀ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਕਿ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਚੱਲਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਉਹ ਸੈਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕਿਆ? ਅੱਛਾ ਆਕਾ ਕਿਆ ਇਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਮੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇਗਾ। ਉਮੈਸਾ ਨਾਲ ਖਲੋਈ, ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕੰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਮੈਸਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਅੱਜ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਲੱਭਦੀ, ਵੇਖੀ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਖਾਮੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਮਾਲ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਖੂਬੀਆਂ ਹੀ ਖੂਬੀਆਂ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ? ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਜਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਮੈਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਸਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਮੈਸਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਜੇ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਜੇ, ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਆਇਆ ਜੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਗਏ ਹੀ महबूब ਦੇ ਹਸੀਨ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਬਰਾਇਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, महबूबा बस कर इश्क दा तगावा, एक तगावा इश्क तेरे दा, दूजी बुरी जुदाई, सजना दूर वसेंदा, मैनू सख्त मुसीबत पाई। क्या बस मोहम्मद बस करो, तुसी इंज करो खतीजा तुल कुबरा नाल शादी कर लो। सुभान अल्लाह। खतीजा हुन सकदियां महबूब दी बारगाह च आईयां ते शर्म आका मेरा दिल करदा है कि मैं तुहाडे निकाह विच आ जावां। सुभान अल्लाह। मेरा दिल करदा तुसी मेरे नाल शादी कर लो। ते मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया कि खतीजा तू परेशान ही ना हो, तेरा मेरा रिश्ता अल्लाह ताला ने रात ही तय कर छड़े दा है। ए गल मैनू अल्लाह ने रात ही दस दी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आशिक शादी हुई। मक्का दा बहुत बड़ा काफर आप दे चचा अबू जहल, उमैया बिन खलफ, हुतैबा शैबा, ए बच्चियों आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठो, मारूंगी नहीं तो शीशम कलमा सुनूंगी, नहीं आया तो फिर भी मार पड़ेगी। ते आगे मक्के दे विच आपने जो शादी कर ली अम्मा खतीजा तुल कुबरा नाल आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि दरवाजे ते दस्तक दी। उमैया बिन खलफ बोलिया कहंदा यार जमीन है मेरे कोल बड़ी, जा तेनू दित्ती, मक्के दी सरदारी भी तेनू दित्ती, तू जड़ा काम शुरू किया है ना कि मैं नबी हाँ अल्लाह एक है इसकी इबादत करो ते लोगों को दीन दे पासों जड़ा ला रहे हैं ना अगे पीछे, यार ये काम ना कर, जा सारी जमीन तेनू दी। कहते अच्छा। दूसरा आया उन्हें क्या महबूबा तू कह छड़ यार मुहम्मद, तू कह छड़ना कि तू नबी नहीं है, तू कि लोगों जड़ा ना साढ़े लोगों दीन की तरफों बुतों की पूजा करते अबाओ जदाद जेडे साढ़े ने बड़े पुराने वो बुतों की पूजा करते आए ने, जिस दिन तेनों वेखते ने तेरे ही हो जाते ने, तेरा कलमा पढ़ते हैं यार, तेरे गुण गाते हैं, तो सारा कबीला तो साड़ा खराब हो गया है। अगर तू यह काम ना छड्या तो यार मसला तेरे लिए बन जाना है। क्या अच्छा हूँ तो आप अबू जहल चाचा गए, कहते भतीजा उत्ते चंगा तो कोई नहीं ना होया। क्या क्यों चचा जान होया की है?
کیا نہ پترا تیرے نال چنگا بالکل ہی نہیں ہویا کیا کیوں کیا ہویا اس واسطے نہیں جے کہ تو بھائی 23 سال دا تے تیری بیگم 40 سال دی یار تیرے نال چنگا نہیں ہویا تیری اما دی عمر دی تیری بڈھی لب گئی یار چل تیرا ایک مکہ دن مستور نال تیری شادی کر دیں تیری چاچی دے کول جڑا نا 40 کلو سونا ہے تے چل انہوں میں کہنا وا کہ بھائی تسلے دے وچ سارا سونا پا کے لے آیا وہ بھی لے لے ٹھیک ہے چچا جا اگے تے پھر تیرے نال چنگا نہیں ہویا یار مکے دی سرداری بھی تیری 40 کلو سونا بھی تیرا تے زمین بھی تیری تے ایک خوبصورت مستور نال تیری شادی کر دینے تو بس ایک باری کہہ چھڑ اے جڑیاں تو دین دیاں گلاں پھیلانا نا کہ اللہ ایک ہے اس کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یار اے کام چھڑ دے اے کام تینوں نہیں جچدے کوئی انہوں نے کہا اچھا کیوں چاچا کیا مستور بھی تیری سونا بھی تیرا چاندی بھی تیرا ہر چیز تیری تے بس جڑا نا تو ہے دین پھیلانا چھڑ دے میرے نبی نے فرمایا چچا تسی مستور دی گل کرنے والا تعالیٰ نے تے میری خدمت واسطے جنت چ حورا رکھ دتیاں نے تسی 40 کلو سونے دی گل کرنے ہو میرے رب نے میرے لیے مکے دے پہاڑ ہی سونے دے بنا دیتے سبحان اللہ تسی کیڑی گل کرنے ہو انہیں کی کتاب واپس چل تو مکہ دی سرداری دی گل کرنے اللہ تعالیٰ نے مینوں پوری کائنات واسطے نبی بنا کے بھیجا اور دوستو جڑا اللہ تعالیٰ دی ذات واسطے زندہ ہے اللہ تعالیٰ دی ذات نال محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نوں راز و نیاز کر دیندا ہے بے نیاز کر دیندا ہے تو دوستو اپنے آپ چ خود چانتی پاؤ اللہ جدوں کسے بندے نال ناراض ہوندا نا اودے کولوں آبودانہ نہیں چھیندا اودے کولوں رزق دی کمی نہیں انہوں دیندا انہوں اولاد دی کمی نہیں دیندا اللہ تعالیٰ جدوں بندے نال ناراض ہوندا اودے کولوں سجدیاں دی توفیق چھین لیندا ہے اللہ اپنے بندے کو سجدے دی توفیق کھو لیندا ہے تے کیا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانو کیویں پتہ چلے رب دی ذات ساڈے تے راضی ہے کیا ہے صحابہ کرام اگر تسی فجر دی نماز پڑھ لو ظہر دی پڑھ لو ایک پڑھ کے دوسری عطا ہو جاوے سمجھو اللہ تواڈے تے راضی ہے ساڈے رزق چ کمی نہ آوے تے کیوں نہ آوے اسی نماز پڑھنے ہیں دکھاوے دی قرآن اسی پڑھنے موبائل نال لگے رہنے قرآن بات مینوں سارے کہندے نا اسما موبائل لے ٹچ میرا کی ہے میں 2.5 لاکھ دا بھی لے سکنی ہے 2 دا بھی لے سکنی ہے ایڈی کوئی گل نہیں دنیا دا مہنگا ترین موبائل لے سکنی ہے پر مینوں پسند ہی نہیں ہے میرے شوق ہی نہیں ہے جڑا ٹائم قرآن سے انسان انویسٹ کرتا اللہ فرماتا ہے میری کتاب جڑا پڑھتا ہے وہ چہرہ بھی نور ہے وہ گھر وچ بھی نور ہے وہ گھر دیاں پریشانیاں بھی دور ہو جہدے گھر دے وچ جادو ٹونا کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہو سورت بقرہ دیاں آخری آیتاں 2 آمن الرسول والیاں وہ 2 آیتاں اچھی آواز نال مغرب تو بعد اچھی آواز نال پڑھے کہ او دی آواز باہر والے دروازے تک جائے اللہ دی ذات فرماندی اونوں کدی جادو ٹونا او دا ابا بھی آ جائے جادو ٹونے دا کدی نہیں چل سکدا تو دوستو جدوں اسی قرآن ہی نہیں پڑھنا اسی قرآن ہی نہیں پڑھنا نماز فجر دی پڑھ لی تے خیر ظہر دی پڑھ لی تے عصر دی نہیں عصر دی پڑھ لی تے مغرب دی نہیں ٹھنڈ ہے عشاء دی خیر اللہ فرماتا بندیا جدوں تو سردی دے وچ باوضو ہو کے ایویں ایویں کر کے میرے کول ٹھنڈا آنا ہے نا تے پھر تو مینوں بڑا خوبصورت لگنا ہے تے شاعر کی کہندا ہے نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے رضا جے کدوں انکار ہندے جے تڑپ دے نے جو اج یارو او کل دربار ہندے نے جڑے جڑے مدینے جاندے نے او کہندے نے تڑپ دے نے جو اج یارو او کل دربار ہندے رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے میمونہ ناتا سٹی وچ بھی سنتے رہنے ہیں آؤ رب دے عشقاں دی تے عشق دے وچ آ کے گلاں کریے دوستو تاکہ ساڈی دل دی دنیا بدلے ساڈی دلیل بدلے اسی نماز نہیں پڑھنی تے اسی کہنا ہائے ہاڑے شوہر دے کاروبار چ برکت ہی نہیں نماز نہیں پڑھنی تے کہنا ہائے ساڈے بچے جڑے نا نافرمان نے اسی اللہ کہندا بندے نماز پڑھیا کر نماز اپنے رب دے نال تعلق قائم کرنے دا ذریعہ تے جدوں اسی نماز نہیں پڑھنی تے اللہ نال تعلق کس طرح قائم کرنا
रब नाल ताल्लुक कायम होएगा, रब नाल ताल्लुक कायम होएगा, रब दे सामने सरबसूत होवांगे। मैं कहनी मैनू किसी का नहीं पता, हर गंदा काम करो, बुरा करो, पर नमाज ना छड्डो, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया नमाज बेहयाई हुए बुरे काम मुझसे रोकती है। मेरा अकीदा बाकी नमाज बेहयाई बुरे काम तो रोकती है। नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज मोमन दी मेराज है, नमाज महबूब दी अखां दी ठंडक है। तो दोस्तों जे नमाज पढ़ लईए तो अल्लाह भी राजी, अल्लाह का रसूल भी राजी। आओ एक ऐसे नमाजी की गल सुनावां जिहड़ा सारी सारी रात इबादत दे विच मशगूल रहिंदा है, सारी सारी रात इबादत करता है। ओहदा नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने की करना, सारी रात इबादत करनी, सारी रात अल्लाह का जिक्र करना, सुबह भी जिक्र करदे रहना। ते लोगों ने 60 साल उम्र हो गई, लोगों ने कहना यार अब्दुल्ला वो सारी जिंदगी अल्लाह नू राजी करदे रहना, वो कभी अपने आप नू भी राजी कर ले यार, शादी कर ले। तेरा नहीं दिल करता तू ब्याह करे, तेरा दिल नहीं करता तू शादी करे? क्या ना, मेरी शादी हो चुकी है मेरे रब दे नाल, मेरा प्यार मेरा इश्क हो गया मेरे रब दे नाल। क्या अच्छा क्यों की गल है? और रात पे कोई साढ़े ज़हन दे विच गलतफहमी है, वसवसा पाए असा पता की करने असी जड़ा ना पता की करने असी कहने कि यार उन्हें इन्नी गल कही है, क्यों कही है उन्हें इन्नी गल कही है, क्यों कही है, वजह की हुई है? तो दोस्तों रात पे ही अब्दुल्ला ने की किता, नमाज पढ़ी है, जिस हमारी अख बंद हुई, दिल वाली आँख खुल गई है, वह जो आवाज़ आंदी अब्दुल्ला सुना आज तेरी की कैफियत है? कहना या अल्लाह दुनिया कहती है अब्दुल्ला तू शादी नहीं की, ब्याह नहीं किया, निकाह नहीं किया, तेरा ते जेड़ा जनाजा ही जायज़ नहीं। अल्लाह सुने कि मेरी शादी होएगी? अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ तेरी शादी जन्नत में होएगी जाके। क्या अच्छा या अल्लाह जन्नत च मेरी शादी किदे नाल होएगी? अल्लाह ताला ने कहा तेरी शादी जन्नत दे विच जाके हबशा दे अंदर रहन वाली हबशा औरत जिहदा नाम मैमूना है उहदे नाल शादी होनी है। मैमूना दे नाम ते आखो सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा अच्छा दिल दे विच ख्याल आया, दिल दे विच उम्मीद हुई कि या अल्लाह क्यों ना मैं भी एक बारी मैमूना दा चेहरा ते वेख ला। क्या अच्छा चलने पे चलते 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 हबशा च पहुंचे। जो पहुंचे लोगों ने पूछा होए इत्थे मैमूना नाम की औरत रहिंदी। लोग अब्दुल्ला नूं जानदे सी कि इहदे कोलों दुआवां कबूल होंदियां ने, अल्लाह दा वली है, अल्लाह दा वली है ते अल्लाह दी बड़ी नजरे करम है इहदे ते। सारी सारी रात सारा सारा दिन सरबस चूद रहिंदा है। ते क्या जी अब्दुल्ला साहब तुसीं उस मैमूना नूं की करना है? वो मैमूना ते बड़ी पागल जी औरत है। क्या क्यों की होया? क्या अब्दुल्ला साहब बड़ी पागल जी औरत है, ਉਹਦਾ ज़हन ਜਿਹੜਾ ਨਾ मतलब डैमेज हो गया है, ਉਹਦਾ ज़हन खराब हो गया है, ਉਹਨੂੰ पता नहीं चलता। हज़रत अब्दुल्ला साहब जी जो लोग हसते ने तो वह मैमूना रोंदी है, तो जो लोग रोंदे ने तो मैमूना हसदी है। जिदे हाथ पत्थर आंदा है उन्होंने पत्थर मार दिंदा है, जिदे हाथ सोटी आंदी है उन्होंने सोटी मार दिंदा है। कपड़े ਉਹਦੇ फटे पुराने ने बस लिबास इकट्ठा करती रहती है, नवे पाँदी नहीं तो जरा फट जान जो उन्होंने पा लेंदी है। समझ गल बाहर है मैमूना। क्या यार है गल छड्डो, मैनू यह दसो मैमूना मैनू मिलेगी कितने? जी फलां फलां मुकाम ते चले जाए, फलां फलां मुकाम ते चले गए, उत्थे जाके वेख्या मैमूना, मैमूना वास्ते पूछया, कहंदे ने जी मैमूना 5 मिनट होया तू निकल गई है। फिर दूसरे दिन गए जी दूसरे मुकाम पे जी मैमूना, फिर आंदी जी नहीं मैमूना नूं 2 मिनट होया जे तू गई है। फिर अगले मुकाम ते पहुंचा जी मैमूना उत्थे मिलेगी, जी मैमूना नूं किसी ने वेख्या, आओ जी हजे हुणी वेख्या हुणी इत्थों गई है। फिर चलदे 3 महीने लग गए उन्होंने मैमूना नूं ढूंढदे। हुण चलते चलते दिल दे विच होर अग जागी कि मैमूना कैसी है, वो की मंजर है, की गल है कि लोग रोंदे ने ते वो हसदी है, लोग हसदे ने ते वो रोंदी है। फटे पुराने कपड़े ने, कोई मैनू ओहदा ड्रैस दिंदा है, मैं उत्थे पहुंचना तो मैमूना साहिबा अगे है ही नहीं, अगे दी अगे टुट जांदी। आखिरकार एक मुकाम ते पहुंचे, उत्थे पता चलिया जी मैमूना इत्थे पहुंचे। जाके सलाम दुआ लई, उन्होंने बड़ा प्यारा इस्तकबाल किया अब्दुल्ला दा कि तुसीं अल्लाह दे वली हो, अल्लाह दे वली हो, अल्लाह ताला तुहाड़ियां दुआवां कबूल करदा है, साडे वास्ते दुआ करो, साडी बेटी बे औलाद है, अल्लाह ताला इहनूं साहबे औलाद करे। उन्होंने दुआ की ते जदों कहंदे ने जी मैं मैमूना नूं मिलण वास्ते आया, उन्हें कहा जी मैमूना इत्थे नहीं मिलनी, मैमूना चंद लोग पैसे दिंदे ने ते लोकां दे काम भी कर दिंदी है, जेड़ा उन्होंने पैसे दिंदा है ਉਹਦੇ ਕੰਮ भी कर देंदी है। अज मैमूना साड़ियाँ अज असीं उन्होंने पैसे दिते ने, अज मैमूना साड़ियाँ बकरियां चराने वास्ते जंगल च चली गई। तो क्या अच्छा मैं उस जंगल च जाना? क्या ना ना अब्दुल्ला साहब उस जंगल च ना जाइयो। क्या क्यों? क्या उत्थे बड़े शेर, उत्थे बड़े चीते, उत्थे बड़े दरिंदे, उत्थे बड़े चिरिंदे, उत्थे बड़े परिंदे, उत्थे बड़े सप, उत्थे बड़े बिच्छू। मैं तुहानूं कहना उत्थे ना जाइयो, जेड़ा जांदा है वो वापस नहीं आंदा। क्या ना मैमूना नाल मिलना तो जरूर है। सुभान अल्लाह। चलते चलते जंगल के करीब पहुंचे, वेखते की ने उत्थे वाकई
ਜੰਗਲੀ ਸ਼ੇਰ, ਜੰਗਲੀ ਚੀਤੇ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਗੰਦੇ ਜਾਨਵਰ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਾਤ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਫਿਰ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਰਾਤਾਂ 6 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਜੰਗਲ ਦੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਮੂਨਾ ਨੇ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾਇਆ, ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮਸਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਮਮਾਨਾ ਆਪੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਚਰਾਵਣ ਡੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਬੱਕਰੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਅੱਗੂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਡੇ ਨੇ। ਮਹਿਮੂਨਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਾਦਾ ਤੇ ਜੰਨਤ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਜੰਨਤ ਸੋਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਓਏ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਾਦਾ ਤੇ ਜੰਨਤ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੰਨਤ ਚ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਮਹਿਮੂਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸਤੋ अल्लाह दे वलियां दी इन्नी ताकत है, इन्नी पावर है। जेड़ा इंसान नमाज़ा पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, अल्लाह दी बात ए जेड़ा असी हसद करने, एक दूसरे तो जेलिस फील करने, चुगली करने, गिबत करने, इंज हो गया फलां हो गया, ये हो गया वो हो गया, दोस्तों नहीं, ए चीज़ां एक आरजी चीज़ां ने। अल्लाह ताला सानू सब नू हदायत दवे, नेक अमल करने दी तौफीक अता फरमाए, हर वो काम करने दी तौफीक अता फरमाए जिस दी रज़ा शामिल है, हर उस काम तो परहेज करने दी तौफीक अता फरमाए जिन्हों अल्लाह ताला नापसंदीदा करता है। तो दोस्तों सब तो वड्डी चीज़ जिहड़ी है नमाज। अगर जेड़ा इंसान नमाज के हथियार नू फड़ लैंदा है, अल्लाह दी ज़ात फरमांदी उन्होंने दुनिया जहान की कोई ताकत नहीं जिहड़ी उन्होंने तोड़ सके। तो दोस्तों अल्लाह सानू सब नू नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, अपना ते अपने रसूल दा साडे अंदर इश्क अता फरमाए। अगर किसी दोस्त ने नात पढ़नी है तो पढ़ सके।